अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों। बेटा आप सबको सलाम हो। बेटा आज का जो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ना, इसकी बेस ये है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और रियली हमारे साथ ऐसा हो चुका है। जितना हम समझते थे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, जब वो सामने आई तो वो इतनी आम चीज़ थी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ये वाक़या 97 का है और ये कोरिया में मेरे साथ पेश आया। वो बड़ा मज़े का वाक़या है। मैं किया कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट था जो बाहर था, आउटडोर था। हमारी फैक्ट्री के अंदर एक दरख्त था और वो फैक्ट्री का मालिक रोज़ आके दरख्त के ऊपर कुछ ढूंढता था, देखता था कि यहाँ क्या है क्या है। हम भी देखते थे कि ये क्या ढूंढता रहता है, काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार करता रहता है। वो काफ़ी दिन इसी तरह करता रहे तो हमें भी न समझ आई कि ये क्या करता है। एक दिन उसने मुझे बुला के कहा कि यहाँ इस दरख्त के ऊपर एक परिंदा बैठता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस वक्त बैठता है। उसका जो मोशन है ना परिंदे का, वो दरख्त के नीचे पड़ा होता है, लेकिन परिंदा मुझे नज़र नहीं है। कोई नायाब जानवर, कोई बड़ा कीमती नायाब जानवर है। अगर वो आप लोग ढूंढें और मुझे दिखा दो वो परिंदा, जो बंदा भी ये काम करेगा ना, मैं उसको पाकिस्तानी, उसने काफ़ी अमाउंट बताई, वो पाकिस्तानी को 1.5 लाख रुपए के करीब बनती है, मैं इनाम दूंगा उसे। आप लोग यहाँ काम करते हो, आप लोग सामने रहते हो यहाँ, तो ये देखें कि वो परिंदा किस वक्त आता है, कब बैठता है और कब जाता है, ये नोट करना है। अच्छा, मैंने भी उस चीज़ को देखना है, नोट करना शुरू कर दिया कि वाकई, क्योंकि उसने जहाँ दरख्त के नीचे हमें जाके दिखाया था ना, वो मुझे भी समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। मैंने भी सोचा कि कोई परिंदा ही होगा। अब वहाँ पे मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन देख, 2 दिन देख। एक दिन खान साहब हमारे साथ एक काम करते थे, तो वो वहाँ पे काम करते करते उन्होंने अपने मुंह के अंदर से चीज़ निकाल के ऐसे फेंकी तो मुझे समझ आया कि ये कोई परिंदा नहीं है, ये खान साहब ने नस्वार फेंकी है। वो एक तंबाकू सा होता है, वो मुंह के अंदर रखते हैं, नस्वार। तो वो उसने जब फेंकी तो मैंने खान साहब को बताया कि अपने फैक्ट्री का मालिक रोज़ ये परिंदा ढूंढने की कोशिश करता है कि ये कौन सा परिंदा जो यहाँ पे मोशन करता है, और बड़ा खूबसूरत को परिंदा होगा। अब शरारत में मैंने उसे बताया कि उसने इतने पैसों का इनाम भी रखा हुआ है जो ये परिंदा ढूंढेगा। खान साहब ने कहा कि अच्छा। शाम को हमने मालिक को बताया कि हमने वो परिंदा ढूंढ लिया है जिसको आप तलाश कर रहे थे। तो उसने कहा जी बताएं, मुझे भी दिखाएं, अगर वो परिंदा आप मुझे दिखा देंगे। मैंने कहा जो आपने इनाम की बात की वो पक्की है? उसने कहा जी मैंने यकसू किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि जो भी मुझे इसकी हकीकत बताएगा, परिंदा दिखाएगा, इसका टाइम कब बैठता है, कब जाता है, कब आता है, तो ये इनाम मैं उसे ज़रूर दूंगा। मैंने कहा जी वो परिंदा मैंने नहीं ढूंढा, खान साहब ने ढूंढा है। खान साहब से पूछ लें वो परिंदा, वो आपको बता देंगे कि कब आता है, कब जाता है, कब मोशन करता है। खान साहब ने फिर दोबारा पूछ लिया कि वो रकम जो आपने वादा किया हुआ वो देंगे? उसने कहा जी ज़रूर देंगे। हमने उसको अगले दिन का टाइम दे दिया कि आपने ठीक 2 बजे यहाँ पे पहुँच जाना है। खान साहब ने वो 1:30 बजे के करीब वो नस्वार मुंह में रख ली, वहाँ बैठ के काम कर रहे थे। तो वो ऊपर दरख्त की तरफ कोरियन देख रहा था कि अब परिंदा आए, अब परिंदा। जब परिंदा ना आया, खान साहब ने अपने मुंह से वो गलाजत सी निकाली और जब फेंक दी तो कोरियन देख के हैरान परेशान रह गया कि ये क्या है। हमने कहा जी ये यही परिंदा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ये खान साहब ही हैं। ये जो शिट कर रहे हैं ना, ये खान साहब कर रहे हैं, कोई परिंदा नहीं है।
تو اب وہ کہتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں کرتا ہے ایسے، اس نے مجھے اتنے دنوں سے پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا او مائی گاڈ یہ کیا ہے۔ اس کو ہم نے نسوار کی حقیقت بتانی شروع کی کہ یہ، وہ کہتا ہے یار یہ کتنا گندا ہے۔ خیر ان کے نزدیک تو ایسی چیز کوئی نہیں تھی۔ اب یہ بات ہوگی، اب ہم نے اس سے انعام کی رقم کی بات جب شروع کی، خان صاحب نے کہا جی وہ میرا انعام، اس بات کو تو ہم نے ثابت کر دیا، آپ کو ٹائم بھی بتا دیا، وہ پرندہ بھی دکھا دیا، اس کی شٹ بھی دکھا دی، وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے پیسوں کا۔ کہتا نہیں وہ ٹھیک ہے، پیسے تو میں دوں گا، اب مجھے کچھ سوچنے دیں۔ شام کو اس نے خان صاحب کو بلایا، اس کی جتنی پے تھی وہ بھی دی، اور ساتھ اس کو انعام کی رقم بھی دی، اور اسے کہا کہ اندھا پلیز آپ کہیں اور جاب ڈھونڈ لیں، آپ یہاں پہ گند کر رہے ہیں، میں آپ کو جاب پہ نہیں رکھوں گا۔ اب خان صاحب اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا۔ اس نے کہا یا نسوار چھوڑ دو اگر کام کرنا ہے، یہ جو آپ منہ میں غلاظت رکھتے ہو، یا یہ چھوڑ دو یا نوکری چھوڑ دو۔ خان صاحب نے بلا سوچے سمجھے کہا جی میں نوکری چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کی محبت بھی نسوار سے اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جو مرضی ہو نسوار میں نے کھانی ہی کھانی۔ خیر خان صاحب کی محبت بڑی سچی تھی نسوار کے ساتھ، اور یہ پورے جو پشاور والے لوگ ہیں نا، جن کی واقعی نسوار سے بڑی محبت ہے، یہ نسوار کی خاطر کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ خان صاحب نے جناب نوکری کی قربانی دے دی، نسوار سے اپنی محبت جو قائم رکھی۔ تو بیٹا یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے، صرف آپ لوگ انجوائے کریں گے اس بات سے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کتنی دیر ہم پریشان رہے کہ یہ کون سا پرندہ ہے، کوئی بڑا نایاب پرندہ ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو وہ کورین ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو خیر ہمیں بھی دیکھنا تھا، ہم نے بھی دیکھا، ہمیں بھی بعد میں مزہ بھی آیا، اور ہم سوچ میں بھی پڑ گئے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ خیر بیٹا اجازت دیں، بات اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کریں، یہ بڑی مزے کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو اتنی دیر ہوگی یہ باتیں بھولی نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے آپ بھی نہیں بھولیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔